Goa reported a whopping 927 COVID-19 cases in a record-breaking surge on Friday. The tests for COVID-19 conducted in last 24 hours were 3,189. With this, total tally of cases have reached 64,499. Active cases are 6,321 as there are complaints that hospitals have run out of beds for serious cases. The death toll is also rising. On Friday, 6 persons were succumbed to COVID-19 infection, taking total death toll to 868 years more. Worldwide and even in India, people are being advised not to roam around unnecessarily and avoid gatherings. And because this is not being done, the cases and infection rates have gone out of control even though there are lots of allegations of underreporting. However, in Goa, the Chief Minister Pramod Sawant asked Goans not to stay at home fearing the coronavirus. Get tested and all those eligible should get vaccinated, he advised. He said that the government was ramping up hospitals, testing facilities and vaccinations in the state while ruling out night curfew in the state. आमकां आता स्वताची काळजी स्वताच घेवची पडटली. परत एकदा सगळे ऍक्टिव्हिटी बंद, लॉकडाऊन हे आम्ही आत्ताच्या घडी तरी करूंक शकना. सरकार मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम टेस्टिंग फॅसिलिटीज दिवपाक शकता, हॉस्पिटलायज फॅसिलिटीज दिवपाक शकता, क्वारंटायन सेंटर करपाक शकता, वॅक्सिनेशन दिवपाक शकता. सरकार ह्यो 5 गजाली करता. लोकांनी एकूच गजाल करची. माझ्या म्हणण्यार वॅक्सिनेशन घेवपाक जाय तेका वॅक्सिनेशन घेवचें, टेस्टिंग करूंक जाय तेन्ना टेस्टिंग करचें, हॉस्पिटलायज जावपाक जाय तितक्या बेगीन हॉस्पिटलायज जावचें. ते भियोन घरान रावचें न्ही. हे जर सगळें केलें जाल्यारूच आमकां कोविडाचेर कंट्रोल येवपाक शकतलो. म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा जाता तितक्या बेगीन टेस्टिंग करात, हॉस्पिटलायज जायात, जेणे करून आमकां मॅक्झिमम टेस्टिंग आनी मॉर्टेलिटी रेट जो आहा पळय हो कमी करतले आसत जाल्यार हॉस्पिटलायज होच ताका पर्याय. आमी परत एकदा जर नायट कर्फ्यू केलो न्ही रे जाल्यार ताचो परिणाम सगळ्या गोष्टींचेर जाता. म्हणून आमी सांगला की लोकांनी सतर्क रावचें. आमी एडवायजरी इश्यू केल्या. लोकांक आमी परत परत सांगत आसा की क्राउडेड प्लेसीसचेर वयचे न्ही, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन. Independent MLA Rohan Khaunte demanded that Tika Utsav should not be politicized. I hope these Tika drives, as these should be made very political, should be allowed for every panchayat or every municipality and the respective ward members to carry out this, and that is the way you can achieve a proper vaccination drive. ना जाल्यार BJPचो आनी एक पॉलिटिकल टिका लावपाची एक भाशा ही सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा, which I don't think we will fall prey to it. करता आसतना आत्तां माहिती कळ्ळ्या की डायरेक्शन्स हॅव कम फ्रॉम द गव्हर्मेंट की आनी एक ड्रायव्ह साल्वादोर दी मून हांगाच्यान 50 मिटराचेर सुनंदबाई हायस्कूल आसा थंय BJPचे लोक करपाचे आसा. सो आय रियली डोंट नो वॉट दीस पीपल आर ट्रायंग टू प्रूव. जेन्ना सरपंच आनी पंचायत मेंबर आनी पंचायत आमची सक्षम आसा टू कॅरी आउट द ड्रायव्ह प्रॉपरली, इट शूड हॅव बीन डन इन कॉन्फिडन्स विथ देम. आय डोंट वॉन्ट टू बी क्रिटिक टू एनीथिंग, बट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज द वे इट इज बीन डन. MGP MLA Ramakrishna Sudin Davlikar has demanded that night curfew should impose in state to control the spike in COVID-19 cases. कोविड-19 केसेस गोंयांत वाडत आसा. 757 क्रुजीस काल मेळ्ळ्यो आनी ताची जिम्मेदारी सरकारान घेवपाची आवश्यकता आसा. कारण गेली कित्येक दीस हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक की इमिडिएट रातचो कर्फ्यू जारी कर, जसो गुजरातान आसा. आनी रातचो कर्फ्यू जारी केले नंतर प्रत्येक जे हॉटेल आस्थापन आसा किंवा मॉल आसा किंवा इंडस्ट्री आसा तांकां परमिशन हाड. कारण आज ज्यो कोवीड केसीस जाल्या ते 45 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक जाल्ले आसा. हांव भुरग्यांक पडटा ताका 45. आनी त्या खातीर ताका उपाय इतलोच की प्रत्येक आस्थापनाक हे वॅक्सीन विकते घे आनी आपल्या स्टाफाक दी म्हणून. As COVID cases are rising, vaccinations against COVID-19 too is rising, is what Sports Minister Michael Lobo had to say on the COVID situation. He said vaccination is only solution to pandemic, not lockdown or night curfew. कोविड केसीस वाडटा तितले इंजेक्शनाय चालू आहा, वेगवेगळ्या पंचायतींनी चालू आहा. आयज आमचे कलांगुटान नियरली 300 रेजिस्टर्ड जाल्ले आहा लोक. सो जो तर फर्स्ट वॅक्सीन घेता आनी सेकेंड कंप्लीट जालें काय हो वायरस जो आहा इवन येयलो पण कोविड पॉझिटिव्ह पासून जालो जाल्यार व्हडलो हो हें जायना. आतां म्हाजे 4-5 फ्रेंडांक जेणी इंजेक्शन घेतलेलें तांकां कोविड जाला
पूण तांकां व्हडलो हो फरक कांय जावंक ना. आयज 12 दीस जाले ते घरा आहा. पयले दिसा मातसो जोर येयलो तांकां, आंग दुखोंक लागलें, पूण तेजे उपरांत तांकां कांय प्रॉब्लम जावंक ना. सो 15 दिसांनी ते भायर सरतले. सो अशें सगळे लोकांनी जर तर इंजेक्शन मारी, हे कोवीड वॅक्सिनेशन घे जाल्यार खूब बरें जातलें. बट लॉकडावन इज नॉट द सोल्युशन. अगेन आय एम सेईंग, थोडे जाण म्हणटा म्हाका कितलेच मॅसेजी घातल्या आमच्या वेल विशरांनी, ओळखीच्या लोकांनी की सर वाय इज द स्टेट नॉट डुईंग वॉट महाराष्ट्रा इज डन. लॉकडावन, मिनी लॉकडावन और नायट कर्फ्यू, म्हणजे दिसाचे कोवीड जायना काय? दिसाचे भोंवंक जाता, रातचे घरा रावपाचें. वॉट इज द थिंग? संदीप कामुलकर, कृष्णा नाईक, विलियम रॉड्रिगीस for GOT 365 from म्हापसा, पोंडा and पणजी.